बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट आदिल रियाज और इस उम्मीद के साथ कि आप सब दोस्त भी अल्लाह के फजल से खैरियत से होंगे। आज के मौजू की तरफ चलते हैं। आज का मौजू है अरेस्ट विदाउट वारंट। वो कौन कौन से हालात हैं जिन हालात में एक पुलिस ऑफिसर विदाउट गेटिंग अरेस्ट वारंट किसी शख्स को हिरासत में ले सकता है। जैसा कि ज़ाब्ता फौजदारी बगैर वारंट गिरफ्तारी के शख्स को गिरफ्तार करने के इख्तियारात पुलिस को देती है, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं निकाला जा सकता कि पुलिस को गिरफ्तारी की बाबत ज़ाब्ता फौजदारी लामहदूद इख्तियारात दे देती है। अब वो हालात वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं जिन हालात में पुलिस विदाउट और अरेस्ट वारंट किसी भी शख्स को हिरासत में ले सकती है। नंबर 1, अगर कोई शख्स कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वॉल्व पाया जाता है या शक है कि वो किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वॉल्व पाया जा रहा है, तो पुलिस के पास इख्तियार है कि वो विदाउट गेटिंग अरेस्ट वारंट जो है वो उस शख्स को अपनी हिरासत में ले सकती है। इसके बाद अगर किसी शख्स के खिलाफ रीजनेबल जो है वो इंफॉर्मेशन कंप्लेन की सूरत में वसूल होती है, उसके खिलाफ क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है या रीजनेबल उसके खिलाफ शक शुबा की गुंजाइश मौजूद है, तो और ये समझा जा सकता है उस इंफॉर्मेशन को बुनियाद रखते हुए कि वो किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वॉल्व पाया जा रहा है या पाया गया है, तो पुलिस के पास मुकम्मल इख्तियार है कि वो बगैर अरेस्ट वारंट हासिल किए उस शख्स को हिरासत में ले सकती है, उसको गिरफ्तार कर सकती है। इसके बाद अगर किसी शख्स के पोजेशन से जो है वो नकब जनी का आला उसके कब्जे में है और उसके पास कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं है इसके पोजेशन की, तो फिर भी पुलिस के पास मुकम्मल इख्तियार है कि ऐसे शख्स को फौरी तौर पर हिरासत में ले सकती है और उसके लिए अरेस्ट वारंट का जो है वो होना ज़रूरी नहीं है। अगर कोई शख्स अदालत में बतौर मुल्ज़िम पेश होता रहा है या उसके खिलाफ एक FIR दर्ज हो जाती है और वो अदालत से एक्सकॉन कर जाता है, PO हो जाता है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर हो जाता है, आम अल्फाज में इश्तिहारी हो जाता है अदालत से, तो उसकी गिरफ्तारी अगर पुलिस को इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि वो फलां जगह पे जो है वो छुपा हुआ है, तो पुलिस को उसकी गिरफ्तारी से पहले अरेस्ट वारंट की ज़रूरत नहीं है। वो किसी भी जगह से बगैर अरेस्ट वारंट के ऐसे इश्तिहारी मफरूर को अदालती जो मफरूर है या अदालती इश्तिहारी है उसको अरेस्ट कर सकती है, उसको गिरफ्तार कर सकती है। इसके बाद अगर किसी शख्स के पोजेशन से स्टोलन प्रॉपर्टी जो माल मसरूका है वो उसके पोजेशन में है और उसके पास कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं है इस पोजेशन की, तो पुलिस उसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। अगर वो शख्स स्टोलन प्रॉपर्टी की बाबत किसी ऑफेंस में जो है इन्वॉल्व पाया जाता है या ये शक होता है कि माल मसरूका के रेफरेंस में उसने कोई जुर्म का इर्तिकाब किया है, तो इन हालात में भी पुलिस के पास मुकम्मल इख्तियार है कि वो बगैर अरेस्ट वारंट के ऐसे शख्स को गिरफ्तार कर सकती है। उसके बाद अगर कोई पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है और कोई शख्स उसको सरकार में जो है उसके मुदाखलत करता है, उसको ड्यूटी करने में मुदाखलत करता है, तो ऐसे शख्स को विदाउट वारंट पुलिस के पास इख्तियार है कि उसको हिरासत में ले सकती है। अगर कोई शख्स किसी ऑफिसर के लॉफुल कस्टडी से भागने की कोशिश करता है या वो भागने में कामयाब हो जाता है, तो ऐसे शख्स की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस को अरेस्ट वारंट की ज़रूरत नहीं होती। वो जो शख्स पुलिस ऑफिसर की लॉफुल कस्टडी या किसी भी इदारे की लॉफुल कस्टडी से भागता है या भागने की कोशिश करता है, तो उसके अरेस्ट के लिए फौरी तौर पर कार्रवाई मुमकिन हो सकती है विदाउट अरेस्ट वारंट के। अगर कोई शख्स आर्म्ड फोर्सेस से भागा हुआ है, तो ऐसे शख्स की इंफॉर्मेशन अगर पुलिस को मिल जाती है, तो इन हालात में भी पुलिस को वारंट गिरफ्तारी के बगैर ऐसे शख्स को जो कि आर्म्ड फोर्सेस से भागा हुआ है, भगोड़ा है, उसको अरेस्ट करने की मुकम्मल इख्तियारात हैं कि वो बगैर अरेस्ट वारंट के जो है ऐसे शख्स की गिरफ्तारी मुमकिन ला सकती है।
اس کے بعد ایک ایسا جرم جو کہ ہوا تو پاکستان کی حدود سے باہر ہو، کیا کسی پاکستانی نے ہو، پاکستانی نیشنلٹی ہولڈر نے کیا ہو، لیکن اگر وہی جرم پاکستان کی حدود کے اندر کیا جائے تو وہ ایک قابل سزا جرم ہو، تو ان حالات میں اگر اس کے خلاف ایک انفارمیشن ہے، کمپلین ہے، کریڈیبل انفارمیشن ہے، یا شک شبے کی بنیاد پہ پولیس کے پاس اختیارات ہیں کہ وہ اس شخص کو جس کے خلاف ایسی کوئی کمپلین موجود ہے کہ اس نے کوئی ایسا جرم سر انجام دیا ہے جو کہ پاکستان کی حدود سے باہر دیا گیا لیکن پاکستان کی حدود کے اندر دیا جاتا تو وہ ایک قابل سزا جرم تھا، ایسی انفارمیشن کو بنیاد بنا کے ایسے شخص کو جس کے خلاف یہ جو کمپلین ہے وہ درج کی گئی ہو وداؤٹ وارنٹ بھی اریسٹ کیا جا سکتا ہے، پولیس کے پاس اختیار ہے۔ اس کے بعد اگر ایسا کوئی شخص جو کہ عدالت نے اس کو ریلیز کر دیا ہو لیکن اس نے بریچ آف رول انڈر سیکشن 565(3) آف CRPC کا وہ مرتکب اگر ہوتا ہے تو پولیس کے پاس اختیار ہے کہ ایسا شخص جو کہ عدالت سے تو ریلیز کر دیا گیا لیکن اس نے بریچ آف رول انڈر سیکشن 565 سب سیکشن 3 کی وائلیشن کی ہو تو ایسے شخص کو بھی پولیس کے پاس اختیار ہے کہ وہ بغیر وارنٹ گرفتاری اس شخص کے خلاف گرفتاری کا عمل کر سکتی ہے۔ اس کے بعد ایسا شخص جس کے خلاف ریکوزیشن آف اریسٹ موصول ہو کہ وہ کسی تھانے کی حدود میں اس نے پناہ لی ہوئی ہے، وہ کسی اور تھانے سے اس تھانے دار کو ایک ریکوزیشن آتی ہے اس کے اریسٹ کی، تو اس ریکوزیشن کے فیکٹس کو ویریفائی کرنے کے بعد متعلقہ پولیس آفیسر کے پاس اختیار ہے کہ وہ وداؤٹ اریسٹ وارنٹ ایسے شخص کی جو گرفتاری ہے وہ عمل میں لا سکتا ہے۔ اس کے بعد ویگابونڈز، ہیبیچول جو اوفینڈرز ہیں، روبرز ہیں، مطلب کہ جو آوارہ گرد اور جو عادی ڈاکو ہیں ان کے خلاف بھی پولیس کو ان کی اریسٹ عمل میں لانے سے پہلے جو ہے اریسٹ وارنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ بغیر اریسٹ وارنٹ کے بھی جو ہے پولیس ان کو گرفتار کر سکتی ہے۔ تو یہ ہم نے 1 بائی 1 آج کی نشست میں بات کی کہ وہ کون کون سے حالات ہیں جن حالات میں ایک پولیس آفیسر کے پاس اختیار ہے کہ وہ بغیر اریسٹ وارنٹ کسی شخص کو حراست میں لے سکتا ہے، اپنی تحویل میں لے سکتا ہے۔ اور امید کرتا ہوں کہ آج کے اس ٹاپک کو آپ نے پسند کیا ہوگا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز جناب تک پہنچ سکیں۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم۔